शुभ सकाळ ओडिशावासी आसंतु नजर पकाइबा आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे संपूर्ण खबर जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। आसंतु जीवा प्रथम खबर को आजिर प्रथम खबर हेउची पखाल दिवस पालन पई 22 देश को चिठी लिखिले सरकार। प्रतिवर्ष मार्च 20 रे पालन करा जाए पखाल दिवस। ओडियांको एही प्रिय खाद्य की आहुरी लोकप्रिय करिबा पई राज्य सरकार अति कम रे 22 टी देश को थिबा ओडिया संगठन को निवेदन करछंती। विभिन्न देश रे रहउथिबा ओडिया संगठन ओडिया परिवार एवं सांस्कृतिक निर्देशक विजय केतन अध्यापकों को चिठी लिखिछंती। एही चिठी रे उल्लेख करछंती जे प्रतिवर्ष मार्च 20 रे राज्यव्यापी पखाल दिवस पालन करा जाए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाहरीन, कनाडा, जर्मनी, दुबई, बेल्जियम, जापान, मलेशिया, आयरलैंड, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, रूसिया, ओमान, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आबुधाबी, वेस्ट अफ्रीका, सऊदी अरब एवं कतार भली देश रे थिबा ओडिया संगठन सभापति एवं सचिव मानकु राज्य सरकार चिठी पठाई पखाल दिवस पालन पई निवेदन करिसंती। खबर नंबर 2 गृह रे राशन कार्ड प्रसंग ई केओसी रे कोटिला 84,000 केउठी केते जानंतु। मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र कहते ये केओसी पर बाद पड़े 84,757 हिताधिकारी एपर्यंत 22,293 अयोग्य राशन कार्ड चिन्हट होईछि। कटक जिले में सर्वाधिक 2,554 राशन कार्ड कटिथिबा बेले बौद्ध रे सर्वनिम्न 102 राशन कार्ड कटा जाइछि। सेहि भली गजपति जिले में 232 टी, अनुगुल जिले में 1101 टी राशन कार्ड कटिछि। गंजाम रे 552, जगतसिंहपुर रे 478, जाजपुर रे 506, बालेश्वर रे 1436, बरगढ़ रे 478, भद्रक रे 576, बलांगीर रे 645, देवगढ़ रे 210, ढेंकानाल रे 378, मालकानगिरी रे 298 टी राशन कार्ड को बाद दिया जाइथिबा बेले मयूरभंज रे 1282, नवरंगपुर रे 781, नयागढ़ रे 1618, नुआपड़ा रे 282, पुरी रे 876, रायगड़ा रे 616, संबलपुर रे 931, सोनपुर रे 426, सुंदरगढ़ रे 900 जन अयोग्यों को बाद दिया जाइछि। झारसुगुड़ा रे 307, कलाहांडी रे 494, कंधमाल रे 656, केंद्रापड़ा रे 517, केन्दुझर रे 731, खोर्धा रे 1345, कोरापुट रे 960 टी अयोग्य कार्ड कटिछि। खबर नंबर 3 आज 4 दिन छुट्टी बंद रहिबो स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस। एही वर्ष होलीर मुख्य पर्व 14 मार्च रे पालन करा जिवो, जहा शुक्रवार दिन पड़ुछि। होली अवसर रे देशर विभिन्न स्थान रे एक साधारण छुट्टी दिन होइथाय। विशेष कथा हेउछि एथर होली एवं वीकेंड रो तारीख समकक्षता एते जे अनेक राज्य रे लगातार 4 दिन रो छुट्टी हेबार संभावना अछि। गुरुवार होलिका दहन, शुक्रवार दोल पूर्णिमा तथा रंगवाली होली रो मुख्य दिन। शनिवार एही दिनटी सप्ताह शेषर अंश हेबो, तेणु अधिकांश विद्यालय, कॉलेज एवं कार्यालय बंद रहिबो। रविवार दिनटी एक साप्ताहिक छुट्टी। सेहीपरि 13 रु 16 मार्च पर्यंत एक लंबा छुट्टी रहिबो। खबर नंबर 4 राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति, प्रति पंचायत रे खोलिबो आरआई ऑफिस। कार्यालय रे 8 घंटा रु कम काम कले कार्यानुष्ठान। वर्तमान 5 रु 6 टी पंचायत को नहीं गोटे आरआई ऑफिस थिबा बेले खूब शीघ्र प्रति पंचायत पई स्वतंत्र आरआई ऑफिस निर्माण हेबो। एहा द्वारा लोकन को राजस्व सेवा सुविधा रे मिलिबो। ओडिशार प्राय 1000 किस्म रो जमी थिबा बेले एहा को आमे संकुचित करी 20 रु 30 प्रकार किस्म रो करिबा को जोजना करिछु। एहा सह मंत्री कहिसंती जे राजस्व विभाग रो बहु कर्मचारी ऑफिस रे 2-3 घंटा काम करुथिबा देखिबा को मिलिथिला। तेणु एबे सब कार्यालय सीसीटीवी लागिछि। जदि कोनोसी कर्मचारी 4 घंटा रु कम काम करिवे तेबे तांकर से दिन रो अनुपस्थिति बोली हिसाब करा जिवो। एहा सह 8 घंटा रु कम काम कले आधा दिन गणा जिवो। खबर नंबर 5 37 टपिला झारसुगुड़ा तापमात्रा। 8 जिला को सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। सारा राज्य रे दिन तापमात्रा वृद्धि पाइबारे लागिथिबा बेले आसंता 2 दिन असंभाळ ताती नै भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। आज दिन 11:30 रे 37 टपिला झारसुगुड़ा तापमात्रा। 11:30 सुधा झारसुगुड़ा 37.2 डिग्री छुईला। गतकाली एही समय झारसुगुड़ा तापमात्रा 33.6 डिग्री थिबा बेले आगामी 3 दिन धरी तातिबो आभ्यंतरीण ओडिशा। 8 जिला को हिटवे अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अनुगुल, बौद्ध, बलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, सोनपुर और संबलपुर को हिटवे अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग। खबर नंबर 6 कलिंग उत्कल
କୋଶଳ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରେ କେବଳ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଶଂସା ଅଛି। ଜୟନାରାୟଣ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ରେକର୍ଡ ହୋଇକି ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ମାଇକ୍ ମୋଡ଼ିଦେବା, ପଢୁଥିବା କାଗଜ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିସାରିଛି, ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ପତାକା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ କୋଶଳ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରେ କେବଳ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଶଂସା ଅଛି। ବନ୍ଦେ ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀ କରନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। 3ଟି ଅଞ୍ଚଳ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜୟଗାନକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 7, ତାରାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେଡି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଗଲେ ଭେଟିବାକୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ତାରାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ବଢୁଛି ବିବାଦ। ନିଲମ୍ବନ ନ ହଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାକୁ ବୈକଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ। 7 ଦିନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧାୟକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାରା ବାହିନୀ ପ୍ରତି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାରା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ମା ମାଉସୀ ନେଇ ଗାଳି କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଆଚାର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ବିଧାନସଭାକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ସରକାର। ଧାରଣାରୁ ଓହରିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ବୁଝାବୁଝି ପରେ ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମନାକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରେସ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 9, ନବୀନ ନିବାସରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ମନ୍ମଥ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ନିକଟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମନ୍ମଥ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ବିବାହ କର୍ମ ସାରି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୋଜାଲିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା କଲି। ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜି ନିଜ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ଛୋଟବେଳରୁ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଏହାପରେ ମନ୍ମଥ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ସାକ୍ଷାତ ନବୀନ ନିବାସରେ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ବିଶ୍ୱବୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ। 5 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କମାଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। 20 ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭିତରେ ଭାରତର 13 ସହର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କ ହାରାହାରି ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ 2 ମାସ କମିଛି। 2024 ବିଶ୍ୱ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷିତ 20 ସହର ମଧ୍ୟରେ 13 ସହର ଭାରତର। ସେଥିରୁ ଆସାମ ମେଘାଳୟ ସୀମାରେ ଥିବା ବର୍ନିହାଟ ସହର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ବର୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲଗାତାର 6ଠ ଥର ଲାଗି ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବର୍ନିହାଟ ପରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁଲାଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଜାବର, ଫରିଦାବାଦ ହରିୟାଣାର, ଲୋନି ୟୁପିର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହରିୟାଣାର, ସିଂଗଙ୍ଗାନଗର ରାଜସ୍ଥାନର, ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡା ୟୁପିର, ଭିୱାଡି ରାଜସ୍ଥାନର, ମୁଜାଫରନଗର ୟୁପିର, ହନୁମାନଗଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନର ଏବଂ ନୋଇଡା ୟୁପିର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।